dire. Louis dire. Lecture apéritive. Lecture apéritive. Annie Ernaux, Os anos. Annie Ernaux, Les années. Nous étions débordés par le temps des choses. Un équilibre, tenu longtemps entre leur attente et leur apparition, entre la privation et l'obtention, était rompu. Éramos ultrapassados pelo tempo das coisas. O equilíbrio, desde sempre existente entre o seu desejo e o seu aparecimento, entre a privação e a obtenção, rompia-se. La nouveauté ne suscitait plus de diatribe ni d'enthousiasme, elle ne hantait plus l'imaginaire. C'était le cadre normal de la vie. Le concept même de nouveau disparaissait peut-être. Comme déjà presque celui du progrès, nous y étions condamnés. A novidade já não despertava nem diatribe nem entusiasmo. Já não assombrava o imaginário. Fazia parte do enquadramento geral da vida. O próprio conceito de novo talvez viesse mesmo a desaparecer, como já quase aconteceu com o progresso, e estávamos condenados a isso. La possibilité illimitée de tout s'entrevoyait. Les cœurs, les foies, les reins, les yeux, la peau, passaient des morts aux vivants, les ovules d'un utérus à l'autre et des femmes de 60 ans accouchées. Vislumbrava-se a possibilidade ilimitada de tudo. Os corações, fígados, rins, olhos, pele, passavam dos mortos para os vivos. Os óvulos de um utérus para outro, e as mulheres de 60 anos davam à luz. Le lifting arrêtait le temps sur les visages. Mylène de Mongeau, à la télévision, était la même poupée ravissante qu'on avait vue dans Sois belle et tais-toi, conservée intacte depuis 1958. Nas faces, o lifting fazia parar o tempo. Na televisão, Mylène de Mongeau era a mesma boneca encantadora que tínhamos visto em A Bela e os Gangsters, mantendo-se intacta desde 1958. Un vertige prenait à la pensée du clonage, d'enfants portés dans un utérus artificiel, des implants cérébraux, des wearables. L'anglais ajoutait un effet d'étrangeté et de domination, d'une sexualité complètement indifférenciée. On oubliait que ces choses et ces comportements coexisteraient avec les anciens pendant un certain temps. Azulávamos uma vertigem quando pensávamos em clonagem, em crianças mantidas num utérus artificial, em implantes cerebrais, em wearable. O uso do termo em língua inglesa acrescentava um efeito de estranhamento e de dominação, ou numa sexualidade completamente indiferenciada. E esquecíamos que estas coisas e os comportamentos relacionados com elas iriam coexistir com as antigas, pelo menos durante um certo tempo. Mais la facilité de tout médusait encore fugitivement, faisant dire d'un objet nouveau venu sur le marché « c'est génial ». Mas a facilidade em relação a tudo, embora fugazmente, assombrava como uma medusa, um objeto novo, posto à venda, originava a exclamação « é brutal !». On pressentait que dans le temps d'une vie surgiraient des choses inimaginables auxquelles les gens s'habitueraient comme ils l'avaient fait en si peu de temps pour le portable, l'ordinateur, l'iPod et le GPS. Era previsível que, ao longo de uma vida, surgissem coisas inimagináveis, às quais as pessoas se habituariam, como já tinham feito em tão pouco tempo com o telemóvel, o portátil, o iPod e o GPS. Ce qui troublait, c'était de ne pouvoir se représenter le mode de vie dans 10 ans et encore moins nous-mêmes adaptés à des technologies encore inconnues. Est-ce qu'un jour on verrait dans le cerveau de l'homme toute son histoire imprimée, ce qu'il avait fait, dit, vu et entendu? O que perturbava era não sermos capazes de prever como seria o estilo de vida dentro de uma dúzia de anos. Muito menos como seríamos nós próprios, adaptados à tecnologia ainda desconhecida. Será possível, um dia, ver impresso no cérebro humano toda a sua história, o que fez, o que diz, viu e ouviu? On vivait dans la profusion de tout, des informations et des expertises. Il y avait de la pensée sur l'événement sitôt survenu, les façons de se comporter, le corps, l'orgasme et l'euthanasie. Vivíamos mergulhados na profusão de tudo, da informação geral e a opinião dos peritos. Refletia-se sobre um acontecimento assim que ela surgia, sob forma de comportamento, sobre o corpo, o orgasme e a eutanásia. Tout se discutait et se décryptait. Entre addiction et résilience, travail de deuil, les moyens de mettre sa vie et ses émotions en mots pullulaient. Tudo se discutia e desencriptava. Entre adição, resiliência, trabalho de luto,
pululávamos os modos de pôr a vida de cada e as suas emoções em palavras. Dépression, alcoolisme, frigidité, anorexie, enfance malheureuse, rien n'était plus vécu en vain. Depressão, alcoolismo, frigidez, anorexia, infância infeliz, nada tinha sido vivido em vão. La communication des expériences et des fantasmes contentait la conscience. L'introspection collective offrait des modèles à la verbalisation de soi. Le fond des savoirs communs augmentait. Comunicar as experiências e os fantasmas fazia bem à consciência. A introspeção em grupo fornecia modelo para a verbalização de eu. O repertório dos saberes comuns aumentavam, L'agilité d'esprit grandissait, les apprentissages se précocifiaient et la lenteur de l'école désespérait les jeunes qui tapaient des SMS à toute allure sur leur mobile. e a agilidade da mente intensificava-se. As aprendizagens tornavam-se cada vez mais precoces e a lentidão da escola desesperava os jovens, que escreviam SMS a toda velocidade nos telemóveis. Dans le brassage des concepts, il était de plus en plus difficile de trouver une phrase pour soi, la phrase qui, quand on se la dit en silence, aide à vivre. Como o entrelaçar dos conceitos, tornava-se cada vez mais difícil encontrar uma frase só nossa. Aquela frase que, dita em silêncio, nos ajuda a viver.